Mangkaisya lama bertinsa orang baksa ya pribotan sapini oh sini ya bonam bin bu ka bo ka na la jang mano hi tho do bon kita hin ko si ka no bo ba ke sin to to man so to Ay nay ko di faksa dashen khosa di sopsa এখানে একটা খবর এসেছে একটা ক্রুড বম পাওয়া গেছে হ্যাঁ এটা ইনভেস্টিগেট হচ্ছে একটা ক্রুড বম নাকি জাস্ট একটা ডেকয় তো এটা চেক করা হচ্ছে তো এটার মধ্যে একটু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেছিলো পাবলিক আর এখানে ফোর্সের যারা প্রেজেন্ট আছে নাও সিচুয়েশন নর্মাল এখানে যারা লিডাররা আছেন দে আর ভেরি মাচ কোঅপারেট করছেন এনারা হেল্প করছেন আর উই আর অলসো এনকোয়ারিং ইনটু দ্য ম্যাটার যেটা হয়েছে এখন বাকিটা আমরা এনকোয়ারির পরে আপনাদেরকে জানাবো তাদের কর্মীদের তরফ থেকে একটা ছবি তুলে ধরা হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে একজন সাব ইন্সপেক্টর এটি বোমা নিয়ে বা নিষ্ক্রিয় করে সেটিকে নিয়ে যাচ্ছে ঘটনার সত্যতা আমরা যাচাই করি কতটুকু খবর রয়েছে আমাদের কাছে খবর এসেছে আমার কাছে ওই ছবিটা আমার কাছে নেই তো আমি এখন এটা কমেন্ট করতে পারবো না আমার কমেন্ট করা উচিত না তো আমি এই কমেন্টটা ছবিটা দেখবো বাকি যেটাই আছে এটা এনকোয়ারি করা হবে এদের সিনিয়র অফিসাররাও এখানেই আছেন আমাদের সিনিয়র অফিসাররাও আছেন তো এটা এনকোয়ারি করা হবে বর্তমান পরিস্থিতি কী রয়েছে এখন বর্তমান পরিস্থিতি সিনিয়ররা অনেক হেল্প করছেন এখানে যারা আছেন লোকরা অনেক কোঅপারেট করছেন আর দুদিকে কোঅপারেট করছেন একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং মিনিস্কুল একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছিল নাও থিংস আর আন্ডার কন্ট্রোল থ্যাংক ইউ এখন অবধি কয়টা বোমা পাওয়া গেছে এখন অবধি আমার নলেজ একটাই আছে এখন বোমা আমি বলবো না এটা ক্রুড বম একটা স্ট্রাকচার পাওয়া গেছে আই ওয়ন্ট ইউজ দ্য টার্ম বোমা এটা আমি একটু চেক করে বলতে পারবো আচ্ছা ব্লাস্ট হয়েছে কয়টা আমার নলেজ তো একটা হয়নি বলে কিন্তু আমি চেক করে বলছি আমি জাস্ট এসেছি এখন স্যার পাবলিকের কমেন্ট করেছে একটা ব্লাস্ট আচ্ছা স্যার এটাই বলছি স্যার আমি এখন একটু আগে এসেছি আমি পুরো ডিটেলসটা নিয়ে আমি আপনার গেট ব্যাক করবো হ্যাঁ আর আমি বোমা বাস্ট ব্যাপারটা আমার এখন হাফ নলেজটা আপনাকে শেয়ার করা উচিত থ্যাংক ইউ মানে কীরকম ব্যবস্থাপনা রয়েছে আপনাদের এখানে দেখুন আজকে পুরো ইয়ের জন্য পুরো এই এরিয়াতে 100+ সিআরপিএফ ওমেন টিএসআর প্লাস স্টেট পুলিশ সহ এখানে ডিপ্লয়মেন্ট আছে আর আরও আমরা ইয়ে করছি অগমেন্ট করছি আমাদের ফোর্সকে আপনার জেলাতে আর কোন কোন জায়গায় আচ্ছা আমাদের জেলাতে এখন কয়েকটা মাল্টিপল লোকেশনে হয়েছিল অনেকগুলো লোকেশন থেকে উইথড্র হয়েছে যেমন কি খোয়াই চৌমনি আপনার সিধাই পিএসএন আন্ডারে সিমিলারলি আপনার মাধববাড়িতে হয়েছিল ফর সাম টাইম এটা উইথড্র হয়েছে তো এমন পকেটে হয়েছে উইথড্র হচ্ছে এটা মেজর আমাদের ডিস্ট্রিক্টে এটাই সবচেয়ে বড়টা তো আমাদের এখন মেজর অ্যাটেনশন এই লোকেশন ঘটনাটা যে ঘটছে সেটাকে নিয়ে আপনি কী বলবেন এখন অবধি যে ঘটনাটা মানে আজকে 12 ঘন্টার বন্ধ ছিল সেই হিসাবে এখানে সাধুপাড়াতে বন্ধের আয়োজন করা হয়েছে আমাদের পার্টির তরফ থেকে তো এখন কথাবার্তার মাধ্যমে এখন বন্ধ প্রত্যাহার করা হয়েছে তো এখন নর্মাল যান চলাচল শুরু হবে কোনো সমস্যা হবে অন্য কোনো সমস্যা ছিল কি শুধু রাস্তায় ব্লক ছিল আর দাদা কোনো সেরকম তো কোনো সমস্যা নেই এখন ছোটোখাটো কিছু একটা ঘটনা ঘটেছিল যেটা সমাধান করা হয়ে গেছে আমরা দেখছি সাসপেক্টটা কি ধরা হয়েছে আজকে কোন ব্যাপারে যে আজকে যে ইনসিডেন্ট যে হয়েছে দেখুন যে ইনসিডেন্ট ঘটেছে এটা আমরা ইনভেস্টিগেশন করছি এটা কি হয়েছে না হয়েছে এটা আমরা দেখব দেখার পর আমরা কোনো সমাধানে যেতে পারবো স্যার প্রশাসনের পক্ষ থেকে কি রকম ব্যবস্থা ছিল বনকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের তরফ থেকে স্পেশালি আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে আমরা আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা নিয়েছি যাতে সাধারণ মানুষের কোনো সমস্যা না হয় সেই হিসেবে আমরা কাজ করেছি এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যান চলাচল অলরেডি রেগুলারাইজেশনের দিকেই যাচ্ছে তো নর্মালি ঠিকঠাকই ছিল আমাদের তরফ বনকে কেন্দ্র করে কোনো অঘটনা এরকম কোনো খবর আছে কি আপনার বনকে কেন্দ্র করে যে ঘটনা একটু ইস্যু হয়েছে আপনারা জানেন সেটা নিয়ে আমরা বলছি যে আমরা তদন্ত করছি ঘটনাটা অরিজিনালি কী হয়েছে তো তারপরে আমরা সেটা নিয়ে কিছু বলতে পারবো এছাড়া আর কিছু নাই না না মোটামুটি পিসফুলি হয়েছে Tini Greater Triplaland demanding ni bagai jeng tini o hatai kotoro jeng tini jotono pung ni simi soitan ni simi jeng oro phailajak tirolef
YTF Tripura Mothani joto warrior song jung joto noro kereng sakai jung joto no korang baksak lay jung pal baksak lay jung tini abon boy jung phailayu jung phungni 6ta ni simi saringni 6ta jora tini bon painai saring 6ta jora jung jodi omoni movement tini movement jung pojok layo Delhi পর্যন্ত চিনি খরাং সইখানা जों बेलायखोनो ग्राक खरां बाय एबा खाय फान बाय जों चिनि डिमान्ड जे ग्रेटर ट्रिब्युनेल जों मान यांगे चिनि अस्तित्व रक्षा बाय थानाय आबन बेनो जों जदि अ मुभमेन्ट चिनि केबो खरां खाना यांगाय जों चिनि नेक्स्ट चिनि मुभमेन्ट ताइबो थागलाक जों आसो बाय थागलाक आबनो लुकुरनो जों चिनि हानि बुबाग्रानो जों पयट' जाना नांनाय जों बिनि लिडारशिपनि बिसिंतैनो जों यक्सामा मानाय Disi area amsa ganagi bonda gojak o hatai kotoro o bonda goba jaga sung nukha je pulawo ang bektik tongo ti je shanti khai ti kuno problem kerike tini o bonno sung successful khanye ni bagai sung joton palkhe palai tomani jaga wo tini sung nukha je BJP IPF ti sarkar je nukha bom je khitarei bom khitari je o Tripura Mothani bonno dongso khanye ni bagai sung je nugui mankha কিন্তু অবাহাই খালাইনাই সিনি Tripura সরনো অরিপরি খাইনা নাইমানি আবো সং বেলানো সেলঙ্গো তে আপনো সং বেলো নিন্দা খায়ু কারণ অবাহাইকে থানচানি মারিনো সবাইনা নাইমানি সবাইকে বুমরো খিতারে তিনি অর Tripura সর কবংমা থিকমু কবংমা দুখমান কমু আমাহাই রকে সিনিও Tripura সরনো অরিপরি খাই নাই তোমানি আবো সং বেলেখনো নিন্দা জানাবো আমাহাই রক তাংথং আবো নাং কন্যামু সঙ্গো অমাকে বুমরো খিতারই Tripura সরনো Omake ore pore hanya nita nachen. Ya ba bumrunya Tripura sarona mothagi manglak. Tripura sarok o soba tini saltaya. O soba sengte bo soba kotor khaitanai saltaya salniya. Seng nahaka ek sapra ponto o soba khajani bagai seng thangai tongo. Sini bubaka to suno saja je obo shuru sengtai bubusang tongko sini gerar Tripura maya sak sung o soba continue khai thangnai. Imang kaisha orang bangsa ya pribot hansa সাবরিকা বা তামং খাওয়া তামং সঙ্গা সাইমে ক্লিয়ারলি কিন্তু মানজা খাবো রকম ও তিনি তো 12 ঘন্টা 12 ঘন্টার মধ্যে ছটা পুংনে 6টা থেকে Sabo hari besar Imang sini kaisa Sini mung sini kaisa Dunia berbangsa joton Iya sing tini jora 6টা jora khlainya tini 6টা jora songo demand khlaiye tini sak jora songo sarkarni hoti sungkuno maya hingga kai sing Imang kaisa mungkin pakai khlaijak nai tin pakai khlaijak nai ya abun ya pun Ya pribot manya kai tini saradin pakai khlaijak nai Oh cini Nukurok pun kesana musuh je sing Tripura sarok asuk eta po jaga tabo kini gua kara haye sing gua kara ni bisute sing mana ni lama sing man thai sing joto polis mana ni lama Sabo hari besar Imang sini kaisa Sini mung sini kaisa Dunia berbangsa joton Tripura Sini ha, sini sason kelayasa, jeng bubagaran. Dia kok kam kai, kita ampai khana ka bumano ne, kai abo je sini o jaga to bahai ingna ni kuno kapano mane saya, got hogia musangya, abo sini bisingo judi ingi tong khangkai, sini borok ni bisingo sini borok banyak judi amti hai ingi tong khangkai, amti hai borok wang sana musungo, mane bui bai thengja kita tong situng, bunyi kok bai ta sol situng. Sini tinang nabagai sing wan sugui, sini borok na sing bahake, sini bobi shot no sing kaham klai thang manai, abona wan suk citung, abona ang borok no kesana musung je. Ini sini mantai no sana bagai hayo, engke abono sing je tini sini je mantai maya sa sing tinoro 12 gonta sing oro sing coba klai nai, sini Tripura sarong ni mantai ni bagai, sini right sing nanggo, sini mantai sing nanggo, sing jes kepada sing tini coba kanya nangkat thunya tau sing thunya, topono sing tini oro coba kanya sing
थानाय चिनि जे मानथानो साननाय जों जेते चिनि दिल्लीनि चिनि चिफ मिनिस्टार नरेंद्र मोदी जेते खोनावै जोंनो चिनि मानथाय रिनांथौ गाबोनो जे जों चिनि फान तंसाक चिन जे लांमा तंसाक जों जबा खलायनो थानाय जे जों माया साक चिन्ति प्रसार जों तांगे मानथाय जों माया नाहनो हे दबा चिन्ति प्रसारनि चिन्ति हाउस जों चिनि मानथाय माया के बजरते यो जों तंगैहा अबागै जों चिनि अ मानथायनो जों नांनाय जों नांगौ के मानथायनो जों जे माया साक जों दिनर सबा खलाय तंनाय लुकुरंना बनो कखसारा मुसुङो जे नगा सुगुइता तंदि जतन फाइबायदि ताकतो 6 घन्टा सि थांगो 6 आवर्स सि उखो के 6 आवर तो तंखो सिनि यागो गाबनो नरक नगो नाइ तंग मासाय सिनि असबो जतन फाइबायदि जतन सुनो याक थानजाकाय तेबो जों बाय गोरों फाइबायदि जों जतन जेते सिनो सबा जों सक्सेस ओंनातै अबनो हामबाय तिनी असादुपारा एकेबा हाताय कतरो तिप्रा मथाबाय कबकजाक एकेबा बुबाग्रानि बिसिंतै कबकजाक 12 घन्टानि बन चलि दङ पिसफुलि बाबेनो अ बन पालन खायजागै दङ सारा त्रिपुरा रायजोनो बन शान्त शिष्ट भाबे चलि दङ फेबा तिनी अरनि जे हाताय कतरनि जे बन अब ताकिसा जुदा बमहाय जुदा हिमालय बेलायखि बरक बांजाक नं मेडियानि बिसिंतै जों साइमांका अरो 15-20 हाजार रक इंगानो हनैनाय जतन सालायो आमसिके बरक बांखा कारण के जों आइङो थांसुगुइ मालिया जों गासिं हिमि थांमाने अमहायके बरक बांजाक तामनि हिमालय अरवंखा ताकारजला मानदाय ताय अरव मजलिसपुर खयारपुर अबनो तुइनो अरव तिना आसुकमा बा अमहायके बरक बांखा अम ओंखा जा दफा मोथां जागनानि बागैनाय अ हानि बागै तै दफानि बागै बन दाकुमानि बागैनो जत बरक तिप्रा सारक खा नाङैनो अमहायके नखर लायखा आं सानानि मुचुङो तै कबकनानि मुचुङो जारा ताकबो वानसुक मायाखो थानचानि मारिनो नरगो थानचानि मारिवा फाइबायदि तान हिमाले थानचा जों खुनुक माखा हंगायसे चिनि जे दिमान तंमानि आलादा राज्य एका गिरातार त्रिपुरालेन कक साइ तंमाने अब जों दतिनो मानाय दिनैनि अ गिरातार त्रिपुरालेननि जे बन दाकुमाने अब बेलेके सक्सेस ओंगै दंगो सक्सेस उबो ओंनाय ताई अरब जों 6टा फुंनि 6टानि सिमि सारिनि 6टा जरा अब अवश्य सक्सेस ओंनाय सारिनि 6टा जरा तम ताबु कखा अबसे चिनि जे दिमान गिरातार त्रिपुरालेन अब जों आलादा राज्य सानमाने अब केन्द्र सरकार न एंखाबा इंडिया गभर्नमेंट न हुनुकनानि बागैनो प्रेसाराइज खालायनानि बागैनो दिनैनो अ बन दति खाय चिनि अब आलादा त्रिपुरा आलादा राज्य रिनानि उंथुन तामनि हिमालय जे त्रिपुरा राज्यनि जे हाबु बाग्रा जे त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारक बरक संख्या गोबां तंमानि संख्या कम परिनो तंग थांगा बंनि बानचि तंगानि बा बंनि सिनिमुं नारगै तंगानि अब सिनिमुं तो दातंयानि प्रश्न फाइ थांगो आबुनि बागैनो जों तेबो जुर मा खालायनाय गिरातार त्रिपुरालेन आलादा राज्य न केन्द्र सरकार जदि चिनि अ बन्न नगै जदि आलादा राज्य रिया हंकाय जों तेबो अब दिनै तो 12 घन्टा से जों 12 घन्टाया जों तेबो माया साक पर्यन्त जों आन्दोलन खायनानि जों मा थांनाय अमहायके जत जदि थानसाकाय जदि याप्रे बाक्साके बचाका हंगाय चिनि दिमान अवश्य जों मानाय हामबाय हाताय कतर रुबदास सारा त्रिपुराव जत जागोन चिकन कतर खलाय जागै दङ अर हाताय कतर ने एरियाव हंके तो जों बिराट खाय खलाय जाखा ता हंके म हाईवे रोड आबनो जों तिनि स्ट्राइक खायमाने माने न जों चिनि त्रिपुरा सारनि थाङै दङनै हंके जों ग्रेटार त्रिपुरालेन नांगौ आबोनि बागैनो जों तिनि अर कुथुमजाक तामने हंके जों चिनि हा 184 जना राजा जाय थांमाने हा जों जतन दाबि खालायलायो किन्तु अर जों शासन खालायनानै दं माने किन्तु जों बुइताव शासन खाय दं अ शासन खालायजांग मगै चिनि बर बेबाग जागोन सुचित बंचित থেকে आरम्भ खालाय बुथार जागो तकथार जागो गणदर्शन खालाय जागो सीमाहीन थांगा चिनि नग नखुं करिखा अमहाय जागाबो जों दङ मासे मानंगे जागाबो दङ जों चिनि हाबो दङ जों आसा खालाय जागै दङ हिंके फिउचार चिनि सुबा साबा चिनि बुसारा हाव तांखाय दङै थानाय
abono sung wan suk thai klayo abono bagine sung chini bubagrani netete chini bon ma klayo tamke sungo hani hawo tongoi thanani nangnai future ni rokha khlainani bagi chung greater tripura land nango abo kaisana suno rokha khlai manai tamke sung greater tripura land mangkai bebak chini ungnai mukhyamantri ungnai chini অর্থমন্ত্রী নাই চিনি হোম মিনিস্টার নাই বিভাগ নাই চিনি পুলিশ অফিসার নাই जों चिनि एरियाव जों चिनि राज्य खाखांगा जों शासन खालायमानो आउनि बागै जों नांगौ ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड गोबां बरक ताउफानो साइमिया आमनो बिरुद्धता खालाय दङ साबो हंके चिनि त्रिपुरा सारनो बिरुद्धै खालाय दङ किन्तु बरक बुजिया ओ हावो पार्टीनो तरजालाय दङ गोबां मा चिनि आरो बीजेपी कांग्रेस गोबां मा थांलाय दङ सालाय दङ आबो उंमाया उंगिया हिनाय सावो किन्तु उंहाय बुक्का दुनियाव नुयाखौ त्रिपुरासानि बिरुद्धै खालायो त्रिपुरासा थाङै थांनानै आबोनो बिरुद्धता खालायो अबहाय कपाल हामिया ताइ गोरै आबो चिनि त्रिपुरासारनो सावो किन्तु जों नायनायखाय जों ओ जे पार्टीफोरनो खालायदोंनि दिनैहाय दिन धर्म जाति कर्म केबनि बिरुद्धिया आबो चिनि मानथाय आबो चिनि हावो बाजे थानांगै जों चिनि मानथायनो माना नांगौ आबोसो दिनै जत हर फायनानै नांगौ आबोनो तिनि जों हर आचुक लायो बेलायखाय खानांनानै कक हा दङैबो हा करिबे बाक्सा जे चिनि बिश्वजित देबबर्मा बुथार जाखा फायर सार्भिस कसं तंनाय बररब कत बुथार जाखा प्रियंका कल्पना जमातिया गोबां मा बुरि रेप खालाय जाखा जों होनो चिनि हा किन्तु चिनि हा करिखा बुइबाय जे इच्छा खालाय जाक दंखा आबोनो जों खाव नांलायना नांगौ अर सिक्लारक चिनि बुसारक चिनि सुग्रक तङै थाना नांगौ उपाय करिखा चिनि लास्ट सिमाना नाङै थांखा वाल नाङै थांखा जों खालायना किच्छु करिखा तामिनके बुबाग्रानि जे रिंमानि अ थानसा जों नांगौ अ थानसानो जोनो मुथांनाय दिनैहाय दिन जारा नरं मिडियानि बिसिंगो जे नुंनाय र जे सिनाय र जतनो जोनो नगो फाइमियार सापर्ट खायतो आर ताबो जरा तंको जे फाइमानाय र ताव फायदे जों फुनुक लायसिनाय हायसे दिनैनि साक्सेस जोङै चिनि मानथाय जों मानानि मोदी जनो सने मोदी जी चिनि मानथायनो नंरि दे चिनि दुखनो नं बुझे दे कारण जोंहाय ताइ करिखा बुनि हावो नागालेण्ड चालगो मणिपुर चालगो आसाम चालगो मेघालय चालगो उमाहायके मिजोराम चालगो दङ किन्तु चिनि हावो दङसे जों दिनै बुइबाय परिचालना खालायजाक दङ शासन खालायजाक दङ उमाहाय कपाल हामिया चिनि ताइ गोरै आबोनो जों IPF नि जराबो जों 11 दिन हर बन खालायका आफ्रो आं निजेबो दङ आफ्रोबो दङ जों ओ हानि बागै गोबां मा आन्दोलन खालायफैका हायफानो जों थानसां सुंमायानि बागै जों चिनि मानथायनो माया आं ताखौ बुखु सुंनो कयो हायदि बुबाग्रानि थानसाबो जों एकता हंनाय बुबाग्राना जेसुपाना बुहिन तंथो जोंनि वानसुं तंना नांनाय बाव हिंगा हा बुबाग्रा ओ हा बुबाग्रा कायसानो ओ त्रिपुरा सारनो फियकनाय आबोनो चिनि बिश्वास तंना नांनाय हामबाय Iman kaisha lama botencha orang baksha ya pribotan chatini oh chini oh tini chini nai kagi fangsa la shen kosa di sopsa Guru lainai Sabo hari besar Imang sini kaisa Sini mung sini kaisa Sini ya pribaksa Joto tipra Imang kaisa Lama botencha Oh दिनैनि चिनि 12 आवर्सनि बे स्ट्राइक मात्र जों गाहामखौ फायखिया जाबोदों बसियो आं बेलेगे खातिर दखा जा दिनै जे आरो पार्टिसिपेट खानेफोर बहायनो जों गाहामखौनो जों कपारेसन खायफिया खेला बोरै फायनाय
ছয়টা কায় আছে তাম বাকে বন লর সানা নাঙ্কা हमने चीनी स्ट्राइक छयटा जरा एखुनो जों अलमोस्ट तो पाइने सक्सेस नङा कारण चीनी तो मेन अफिस आवार्स बेबायदिबा दाबो बर'फ्रा टटेलि चीनी सारातिफा जोंनि आफानाव जों एडिसिएरि आफानाव सारातिफानि गारिनो आबाद पेरालाइज फैगासिनो angka tabuk te katal babe te gari to finance thara hoite office thana finance te kari karle angka ba motamoti sing 10% ka success ga hani na sing ছয়টা জরা গিয়ে এখনো তাও গাছে খেয়েছি এই বিচিঙ্গো চিনবিচিঙ্গো তো হয়তো থাকেন থাকেন দবাও তো ইমান ডিস্টার্ব ইমান বলবো গেছে আর তিনি বন খাই মানে মেন রিজন হায়কাবা নাসিক মুংটাম তিনি स्टेट मेन रिजन जत सिनि गेटर टिपारलेन सिनि राजन गेटर टिपारलेन जों 2001 सिनि कन्सिडार सिनि खुलाय दं नंगा आबाद बागै मेन थाइसिनो अमनो तिने एक नम्बर चेंजा गाबोनो सिलथाय सानानि दङ जों तिनि गामागै गेटर टिपारलेन मान मा सानथांते आबो जुदि जों नाय उपर गिदिर वानसो नेगेटिभ 1949 सिनि जों वानसो नेगेटिभ आदाराव जों मेजरिटि दंमोन फायदिबा ताव जों दिन फाइनेल असम फेडरेशन माइनॉरिटी फायदिबा since 1949 until today illegal immigrants are encouraged in our Tripura so that we becomes minority फायदिबा गसं दिनै दिन सुखंगो एकदम माइक्रोसफ्ट माइनॉरिटी दंगो आबोर हते एकमात्र उपाय हिलांते गेटर टिपारलेन आबोर सरको मिथिन बरंते उपाय करिका आनबाग सुखिनि गेटर टिपारलेन नतिये सुखिना आमला हम हाय बार आवर स्ट्राइक न तयै गेटर टिपारलेन मुभमेंट हायकाबा मानानि दिगिवा बुसु जरातै सक्सेस होननाबा दिलेव बुसु जरातै मेसेज सबिनो तिनि नाव हाय एक्चुअली दाबि तो जों खाके माने माननायाव फैयो हायबा अब तो इतिहास गोबां बर'नि इतिहास लेखे सोंसो दिनै जों 2001 जों दाबि खालामो जों दिनै 2 बोसोर सिगां हायबा जों 2000 जों माननाय तावनि बागै मानलाय जों जिताव गेटर टिपारलेन सामनाबो जों सांबानि गाबो दङ प्रभिजन दङ भारतनि इन्डियानि संबिधाननि 23 आर्टिकल हायबा जेफ्रोपनो पार्लियामेन्ट अब निंतामनायबनो प्रेसिडेंटनि सुपारिश खालामनाय একটা বিল টু বি ফাইমন আর বিল টু বি जेफ्रोपनो मुखो फाइमन कटाल राज्य फाइमन একটা राज्यनो दुइटा दुइ टिक्रा फाइमन दुइटा राज्यनो तिनटा फार फाइमन अब कोन ठीक रहे छिदो अब जदि गो त जेतु संविधान एलाउ खाइछ